Okay, game to. Women bakbakan nato diri sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Team Bayran versus Team San Jose. 1-0 na, Servisyo Giselle. Mark! Hoy! Side out, side out. Oh, this game is presented to you by Elgin Pordalisa Promotion, organized by Boss Brian Donaire Sayago o ni Boss Jimboy Sekretarya. O sa ato mga sponsor, mao ni ato ang mga chapel officials. Inubanan sa atong pinalanggang kapitan. Allah kaniha. Tol. Inubanan sa atong pinalanggang kapitan nga si Mira Luna Manlusa. O sa atong mga chapel officials nga sila si President Gary Manlusa, Vice President Alan Monteruna, Secretary Connie Malinaw, Treasurer Libby Manlusa, Auditor Cathy Iligan. O ang pro na to si Anthony Largusa, Candol Caretaker, Alma Caminyo. O na mga words ang atong kinatabok ang mga sponsor. Servisyo. Allah! Sahod pa! Look po ni Juana, naka-counter ang Tibayran! Abay, nako! Pasok ang tira sa Team San Jose. 2-0 hados. Pila na? Ang score? Ari na bulan niya, pre. Mayroon niya, talo yun. Bola sa Team San Jose, Servisyo Ila. Ayaw! Nag-iilog man. Dos iguales. Servisyo Ila. Charmel, let it fly. Answer Bejanis. Giselle. Tagay makahubog. Bang! Juana on the mix. Oh, gihansak. Ay! Tris, dos na mga words. Servisyo Ila. Ayay. May oplok na sadang tira. Ni Kathleen. 4-2 na. Servisyo Ila. Charmel. Two shot combination coming from Charmel. Kathleen. Diana raw, tulak kayo. Dihara. Out sila. 4-2 sa 4-2. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team San Jose sa ating game to, Women Bakbakan, right here at Pitalo, San Fernando, Cebu. La Aileen ipakusgan ng tira. Ayay, papap! Saggang! Puntos, 3-4 na. Ayaw, kasi kaloy. Servisyo, Kathleen. Bang, lungis. 4 iguales na sa atong game to. Servisyo, Kathleen. Target si Juana. Buha bala. Juana, pinuspusay na palo-palo. Ayay! Gamay na lang yung kuwang para madako. 4 iguales ha, 4 iguales sa atong game to. Para bawas ang Team Bayran na ni. Right. Kung di matiwasan, inside. 5-4 na, 5-4. Servisyo. Ayay, diri gihatag spikas. Nakabunal, Giselle, Saggang Island. Charmel. Balik. Auto. 5-4 ha. Labaw ko sa ang Team San Jose. Bola sa Team Bayran. Asa man to atong coach si Madir Barakil. Charmel. Yay! Bang!
Ayay! Una na sad! Bang! Paksit! Deklaro pa kay. Igual 5 na! Igual 5! Makabawas ka ang Team Bayran? Kundi matiwasan. Makabawas yun. Kathleen! La! Kathleen again! La! Kaging sila! Kaging sila itong tiraha. Size 5! O gigutom mo sa inyong biyahe diha sa SRP ha. O drop by mo diha sa kanana ni Maria. Diha. O ga. Humanin yung kaon, mabusog na mo. O palit mo mga pasalubong diha. Na diha alongside ang Maricel Anthony Chicharon. Hala! Double. Mana? Double. 5 size ha, 5 size. Guys, score pa ha. Servisyo Joanna. Joanna on the mix. Oh, nice. Puntos. Yawa dai. Size igualis na mga words. Para ko alis idol. Para City. La, kuha pa Ruby. Ruby. Ay. Ilaw Daniel di madawat sa ahensya. Bola. Six all ha, 6 all. Bola sa Team Bayran, Servisyo Joycel. Ila, giside viewhan ng ila oy. Oh, tangilngig oy, ngilngig pas baboy daot. Auto. Inuot ko muna. Score tama. Iguali size. Servisyo Ruby. Puntos sa. Ge. Ayay, Joanna. Papap. La, sagabang. Kuha gapon. La, wana linong sanay na ni. Ayay, out ang bola sa Team Bayran. City size. Labog usa ang Team San Jose. Atong game to delikadong madakdak. Kung di madukdok, madakdak. Tapag yun. Bang! Tuagsik. Yawa ma'am. 8 size na, 8 size. Servisyo Ruby. Ayay. Too strong na sobrahan yun. Size 8 ha, size 8. Servisyo Charmel of Team Bayran. Janice firing, answer by Charmel. Allah. Nakalukat mag-passport. Tuwa punita ang bulas gawas nasod. Size 8. Servisyo Ila. Para Nuibi na. Charmel. Prat. La. Out ball. Nuibi. Size. 3 puntos ang kalamangan. Servisyo Ila. Joycel. Out ball. Ang leg ng Charmel. Nuibi size ha. Last 3 na ang Team San Jose. Nabisaya sa. Servisyo Kathleen. Ruby. Chamato na. Ruby, kuha pa. Oh, kana out. Side out. Bola sa Team San Jose. Servisyo Janice. Bahog. Oh. Para panay ha. Para panay ha. Okay, G size. Score tama. Last to na servisyo. Ayay, Ila. Bang! Gugba ang dipinsa. Di mapunit sa kakusog mga birds. Para dakdak na, kundi madukdok. Madakdak. Ayay, dakdak yun. Congrats Team San Jose, Ila, Ruby, Janice, and Joanna for winning the championship. Women bakbakan na to din sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Tangil ngiga.